କିଛି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ? ଗୁଗୁ କହୁଥିଲେ ତ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆରୁ ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ରୋଲ୍ ବନେଇଦେବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ଆଜି ହେଉଛି ନାଇଁ କି? ହଁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ରେ? ଗାଜର, ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, ଫୁଲକୋବି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଗାଜର ଫୁଲକୋବି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ବି ପଡ଼ିବ। ଆଳୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ମୁଁ ବନେଇଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ବନଉଛି। ଆଉ ଗୁଗୁର ହୋମୱାର୍କ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍? ହଁ, ତାର ହୋମୱାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆରୁର ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ଏବେ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛି? ଗୁଗୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିରେ? ହୋମୱାର୍କ ଚାଲିଛି। ଲର୍ନ କରୁଛୁ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛୁ ଆଜି ନା କ'ଣ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ପାଇଁ? ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ? ଫେବୃଆରୀ 14। କାଇଁ? ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ ବୁଲିବାକୁ ନେବୁ। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଯିବା କହୁଛୁ? ହଁ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ଉଠିଲେ ସକାଳେ କହିବ ବାବା ମତେ କାହିଁ ନେଲନି। ମାନେ ସିଏ ବୁଲିବ, ଯଦି କିଛି ଖାଇ ଦେଇଥିବ ତ ଭାଇ ସରି ମୁଁ ଆଜି ଚିପ୍ସଟା ଖାଇଦେଲି। ସବୁବେଳେ ମାରିବ ମାନେ ଚୁଟି ଭିଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ। ତ ସର୍ଟସଟା ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଆଜି ଚୁଟି ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ସର୍ଟସଟା। ଦେଖିଲେ ପୁରା ରାଗିକିରି ଭିଡ଼ୁଛି। ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ତ? ହଁ। ରେଡ଼ି? ପୁରା ରେଡ଼ି। କାଲି ସକାଳେ ଚୁଚୁ ଉଠିଲେ କ'ଣ ତାକୁ କହିବୁ? ତା ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣଟେ ନେଇ ଆସିବା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ, ତାକୁ କହିବୁନି ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛୁ ବୋଲି। ତାକୁ କହିଦେବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସ। ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହିଦେବୁ। ନାଇଁ, କଟାକଟି କର, ଆମେ ଚାଲୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ହେଲା। ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ହଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ, 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚ। ଗୁଗୁ ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା, ଦୂରକୁ ଯିବାନି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆରୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିବି। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବି। ବାବା ବି ମାନିଗଲେ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଆଣିବି ଆରୁ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ବସିଲି। ମାମା ଆସୁଛି, ବାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୋକାନ। ଆମେ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇସାରିଛୁ ଆରୁ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଲି ଆରୁ ପାଇଁ। ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ହଁ, ମାମା କହିଥିଲେ ମିଳିବ। ଚାଲୁ ସେ ପାର୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଥିବ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାର ମଜା ଅଲଗା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ହିମାଲୟରେ ଦେଖିବ ସବୁ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ତମକୁ କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ନର୍ମାଲ ୱାଟର ପକେଇଦେବ ସେ ହେଇଯିବ ଆଇସ୍। -1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ବାବା। ସବୁ ବନ୍ଦ। ଗାଇସ୍, ମଜା ଆସିଗଲା ବୁଲିକି। ଆଗରୁ ବହୁତ ବୁଲୁଥିଲି, ଏବେ ବଡ଼ ହେଲିଣି ବି, ଏବେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି ଏତେ ବୁଲିବାର। ଆଉ ବାବା ଏଠି ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମସ୍ତ। ଆମେ ଏବେ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେତେ ମଜା ବି ଆସୁଛି। ମଜା ତ ମସ୍ତ ଆସୁଛି। ଗାଇସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୁର
पहुँची गले मामा अब गेट खोलची हाँ बहुत मजा आसला मामा हेलो फ्रेंड्स राधे राधे आम जस्ट आज मोर आसी घरे पहुँचलु बर्तमान से कौन गोटे सरप्राइज नहीं आसी यारूप चलो देखिए तो सरप्राइज मत भी दुकान में देखिए कहला बाबा घर को चलो घर गले देख बर्तमान घरे आसी पहुँचलु देखिए से कौन सरप्राइज आसगु आरु भाई सरप्राइज है कौन आनलु मत दुकान पाखे देखिलु कौन आनी देखिलु फर्स्ट होचे एटा वॉच वाच माने 5 रुपीस वाला और डायमंड वाच सुनछु तो अच्छा हाँ, तापरे एटा क्रीम अछि बहुत सारा आ अच्छा एटी सब जेम्स अछि अच्छा तापरे आउ आरुर सबटा फेवरेट केक चोको पाई आंती मो अच्छा पाई आनिले नि काइना आरु पाई गोटे गिफ्ट आनिया मु एते बुलिली ना आउ गोटे बढ़िया जिंस आ कौन आनी देखिल एटा चॉकलेट डार्क मिल्क मते सबटा छोट बड़ बहुत भल लागे एटा तो फ्रेंड्स आदि तो आपन को गिफ्ट देखिला कौन कौन नहीं आसला बर्तमान आउ गोटे छोटा जिनस घरे सरी जाइतिला धनिया पत्र नथिला घरे आ भेज रोल होबार थिला आज इवनिंग रे मते भी जणा थिला किंतु जेहेतु मु लेट रे फेली आ धनिया पत्र आनी पारली नहीं तापर तथापि घर को आसला पर देखिली धनिया पत्र नहीं राति पाखापाखि 10टा 10:30 हेलान भाविली कोठी कुछ मिलबनी ना गलु बुली बुली आसिलु धनिया पत्र कोठी मिललानी सब दुकान बंद अच्छी आ कौन धनिया पत्र बानर मु बुला बहुत लंबा गेला वेज रोल पे जुन कौन कौन नहीं देखिबा फूलकोबी ग्रीन मटर गाजर आलू एटी किछि कटा पियाज अछि कटा कंचा लंका किछि अछि तापरे आमे देखिबा ता प्रिपरेशन कौन केमसे करूछु आलू फूलकोबी ग्रीन मटर के सब गुडा पके के आमे तो कौन करिया मिक्स करिया केतना मिक्स करिया ठीक माने ପରିବାଟା ବେଶୀ ସିଝେଇଦେବି ଅଧା ସିଝିଥିବ ପରିବା ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ଟିକେ ବେଶୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଠି ପକେଇ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଲା ପରେ ସେଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେଜ ରୋଲ ରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ନାଇଁ କି अच्छा ठीक है बर्तमान परिवा टिके सिझी आसलानी अब टिके स्वाद अनुसार लुण तापरे टिके चाइना सॉल्ट देबे जस्ट खाली फ्लेवर पे जस्ट रोल बनाए पे एटी किछि मैदा नेबे सेतिरे जुआणी तापरे स्वाद अनुसार लुण और कला जीरा तापर पकेबे टिके कस्तूरी मेथी तो धोई कि नेले बहुत भल तापर टिके रिफाइन ऑयल पकई ताको आमे मिक्स कर दवा फाइनली फ्रेंड्स हमर तो बर्तमान वेजिटेबल हे गेलानी से देखली टिके टेस्ट पे टिके लंका गुंडो टिके मसला टिके दियो मैगी मसला टिके पके दवा पियाज खाली जस्ट फ्राई होबनी कंचा ही थिबो टेस्ट भल लागियो से पियाज को फ्राई करा होबनी ता ऊपर खाली पके दवा चलिए पियाज ऐड कर कंचा पियाज को ऐड कर दवा आपको फ्राई करवा दरकार नहीं तो सीझेवा भी दरकार नहीं पियाज कंचा टिके रहिले रोल भी भल टेस्ट भी भल लगे जस्ट खाली गोले की छाड़ी दे गोटे कंचा पियाज पूरा रेडी रोल हां रेडी तो खाली फाइनली बनैबा तापर खाइबा बर्तमान में टमाटो सॉस बेटा कौन ब्लैक सॉल्ट देखि तो कौन कर रोल कर दो रोल कर दो तो फाइनली हमर सब रेडी गेले केवल रोल करबा खाइबा धनिया पत्र थिले टिके फ्लेवरटा भल लागि धनिया पत्र तो नाही गलु खोजी पाइलो ना कौन करे फ्रेंड्स बढ़िया है मस्त है आपण निश्चय ट्राई करिवे